ओम श्री श्री रामकृष्णाय नमः। ईश्वर को संबंध में गोटे सामान्य वक्तव्य आम आम नैतिक शिक्षा कार्यक्रम आम प्रारंभ करुचु। ए शिक्षार विषय है जे ईश्वर नामक अमूल्य संपद अच्छी जहाँ यथार्थ शिक्षा साधना माध्यम पाई हुए एवं सही ईश्वर रूपक धन बा रत्न लाभ हेले मनुष्यर आउ कौन से असुविधा हुए नहीं। किंतु यह व्यतिरिक्त आम जो टंका पैसा जमी वस्तु पाऊँ ताहा होइछि मायार अंतर्गत आसे एवं क्यों ठाकु चली जाए। किंतु ईश्वर आम पाखक आसिले से आउ आम पाखर जानती नहीं। ये संसार रे द्वितीयतः देवारे बहुत मनुष्यर महत होता है किंतु जे निये से भिक्षुक होता है। तेणु ए संसार रे देवार संसार को किछि देवार दे पारे जे से महत होता है। तृतीयतः मनुष्य कथारे बड़ बड़ कथा कही निजक बड़ होगली बोले मन करे किंतु प्रकृति रे कथा बड़े नुहे। मनुष्यर कर्तव्य एवं चरित्र बड़ जार चरित्र जार कर्म बड़ से ही बड़। ये संसार रे आमे महत्कर्म करने आसीचु। सामान्य खाई पी समय को अतिबाहित करने आसीना। तृतीयतः यही क्षणभंगुर जीवन मध्य आमर जीवन दीप धीरे धीरे लिभि लिभि जाउछि। तेणु आमे ए संक्षिप्त समय मध्य आमे ईश्वर लाभर रहस्य शिक्षा करी ईश्वर को प्राप्त कर नेबा उचित। संसार रे ईश्वर व्यतिरेक सुरक्षा कवच आउ किछि नाही। मनुष्य जहाँ कही भावे मत सुरक्षा अर्थ देव पदवी देव बा अन्य कहीं माने मोर सुरक्षा देवे कि भाई बंधु देवे कहीं सुरक्षा दियंती नहीं। केवल ईश्वर ही जड़े व्यक्ति बा वस्तु कहूँ बा किछि कहूँ से ही मनुष्यर सुरक्षा कवच। अतएव आम से ईश्वर को आश्रित हेले आमर आउ किछि भय न था। प्रतिदिन प्रातः काल उठी शय्या त्याग करी आमे रात्र 4टा ରୁ 7ଟା मध्य शिक्षा साधना रे बसी प्राणायाम करी सत्वगुण रे रही समाधिस्थ धारणा ध्यान समाधिस्थ हुई निजर स्वधर्म को कार्यकारी करी आगे आगे जीवा हेउची नियम। अतीत को कदापि देख नहीं कहीं अतीत आउ फेरी आसे नहीं एवं भविष्य आड़क मध्य देख नहीं कहीं भविष्य से अनिश्चित। तेणु वर्तमान ही प्रत्यक्ष एवं सत्य अटे। तेणु जे वर्तमान रे किछि करि पारे नहीं से भविष्य रे कि अतीत रे किछि करि पारिबो यह कदापि संभव नहीं। काली पाई आजी नुहे आजी पाई आजी अटे। आमे जदि काली पाई आजी को परित्याग करू काली केवे भी आसे नहीं। तेणु सदा सर्वदा आमे वर्तमान को बा आज को निजर कर्म चिंता भावना को सुंदर करबा पड़िबो। सही ताहाको सुख रतन कहा जाए बा सुखी रतन कहा जाए जे अन्य पाई किछि करि पारिछि। निस्वार्थ व्यक्ति ही ए संसार रे सुखी अटे किंतु स्वार्थ पर व्यक्ति बा नेबार व्यक्ति दुखर आलय अटे। तेणु सदा सर्वदा अन्य पाई बा अन्यर भल पाई जे चिंता करे से ही सुखी रत्न अटे। जगत
ମଙ୍ଗଳେ ମନ କେବେ ନ କରିବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ଏବଂ ମନକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଯେଉଁ ମନ ଚାଲିଯାଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମରେ ବା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ସେ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଗୁରୁଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ଯେଉଁ ମନ ଜାଣେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଦେଉଁ, ସଂସାର ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଆମକୁ ଫେରି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସଦୃଶ୍ୟ ଦାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାଧକ କଷ୍ଟ ଲାଭରୁ ଅହଂକୟ ମୁଁ ଯେ ଯିବି ପଲାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅହଂକାର କହେ ନା ନା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଲେଇ ଯିବି। ଏଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଅହଂକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ସାଧନାରୁ ମହତ୍ କିଛି ସଂସାରରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଭାବୁଛି ସେ ମୂର୍ଖ। ଗୁରୁବାଣୀ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସାଧନାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାର ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଐଶ୍ୱରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ସାଧନାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖାଲି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଧନ ଚାଲିଯାଏ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଭଳି ହୀନ ଅବସ୍ଥା ନ ଲାଭ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ। ଶରୀର ହେଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନା ଏବଂ ସେହି ଚେତନା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ଯେ ଅବଧାରଣ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ଅନ୍ୟମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ବା ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଇତି।